Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fali rabbi kullu hamdin jalla ay yahsurahul ad. Idhabana biwujudil Mustafal Hadi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah. Sebatan kaula amul jaakih ban sebatan kaula ta'zimih satejana para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh, para lora, para kus ban para asatid, langkong-langkong satejana guru-guru sing ngaji, guru-guru ngaji sing hadir ing ento tempat. Langkong-langkong saliran asem mulja Kiai Mausul Mujib, Kiai Haji Asroki, Kiai Abu Bakar, Kiai Zarkasi, bentor juga Kiai Abdul Aziz, ben satejana Kiai seampun hadir ing ento tempat. Malar mukah kalaban rabunah para masyayikh, para kiai, para guru-guru kaula ajunan sateja. Setiap sebab turun rahmat berkat sedatang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kaula ajunan tak keluar dari tempat kain tok melainkan sateja tusa kaula ajun sateja isaporah sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wa alal akhas dak kasaliran semuljah sateja na para habaib langkong-langkong dak ka al Habib Mustafa bin Adrus al Akhirin, terjukan saliran semulja Al Habib Umar bin Alwi Maulad Dawilah. Saya gadima beliau ikut memeriahkan hadir ngaji ke kaula sarang ajunan sateja, bahwasannya kaito syiar-syiar agama makenal bonapa seefekta sarang Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena taretan saya pamulji sarang Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk kaula ajunan sateja estoh lebur senang dak Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kaula ajunan kenal ponapa syair syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sehingga sateja ponapa saya ngiring kaula ajunan kalaban guru-guru sehingga dima para guru-guru kaento ampun ngiring dalam panah dak ka guru-guru kantos dak ka Gusti Rasul. Kain to ampun ajaran sehingga dia ajaran kain to sanad tanyambung dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sehingga para habaib, para kiai kain to along polong e tempat mangken malar mugah long polong juga kain to e malam mangken tak cuma e papolong itu nya sareng Allah, tetapi kantos pagi kaula ajun sateja e papolong juga sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala asrang al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin saya pamulja sarang Allah subhanahu wa ta'ala, poci sokor dak keajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala mapolong kaula ajunan dalam sitong acara memperingati tahun baru Islam wa amun jadid. Sehingga di tahun anyar kaento kau leben sampian hijrah dari kacubaan ajalan lebat kebagusan dari kalapan ingat doa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, dari kabuduan ngaodengi agama syariat ajaran Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga taritan saya pamulya sareng Allah subhanahu wa ta'ala, maka parlo kaul ajun sateja asokor keajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Karena papolong kaula ajunan dalam situng kompol kentos ekamas kalaban peringati tahun baru Islam. Kaento kaula ben sampean edalemi yes kalaban tahlil tahmid salawat dak Gusti Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban acara inti kaula ajunan sateja ngagali ilmu sebekta sareng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepada pak sareng ulama Nabi Muhammad seteti warithah daripada nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin saya pamuji sareng Allah subhanahu wa ta'ala suatu bukti kaento kaula ajunan bekal eba gampang sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaula ajunan dari compok dari palengkian dari tempat kaula ajunan seteja ajalan kaento tempat karena semata-mata kaula ben sampean seteja sitong terus salawat ka Gusti Rasul abang para alim, para ulama, para habaib, para asatid ben orang-orang sesaleh. Ben nomor 2 kaula ajunan sateja ajalan dari palengkinna, dari telemah, dari tempat mangkat ka ento tempat hanya semata-mata kaula ben sampean terus kenalah penapa ajaran Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam perjalanan kaula ben sampean dari telem menuju ke ento tempat kaento malar muka tetia tanda kaul ajunan juga bekal apa gampang sarang Allah masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala wasahala tarigan ilal jannah eba gampang kaul ben sampean eba masuk beri kenangan sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kala ben sebab kaul ajunan seteja hadir ke pengajian apolong ben orang-orang sesaleh apolong ben para alim para ulama apolong ben orang-orang sepaju mengku Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibul Ratibul Haddad beliau pernah adabu bahwasannya manjalasal akhyar pasaba orang setuju si abareng ben orang-orang sesoleh setuju si abareng ben orang-orang sebagus setuju si abareng ben orang-orang sepaju mengku Allah subhanahu wa ta'ala takunul akhyar maka orang gelak perkara dia bagus sareng Allah subhanahu wa ta'ala walau kana minal asyrar meskipun abang ahli maksiat meskipun abang nak ento raja tusah meskipun abang nak ento ba'id min rahmatillah jauh di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka taritan si mamul seorang Allah subhanahu wa ta'ala tojuk na kaula ajunan abarang para kiai para alim para ulama sehingga di para kiai keto orang si abu menajat ke Allah subhanahu wa ta'ala orang yang selalu tak pernah lepas ke Allah subhanahu wa ta'ala orang yang abad nak kaito atena selalu andik sampungan ke Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau paju mengku Allah subhanahu wa ta'ala maka tojuk nak kau leban ajunan meskipun kau ajunan termasuk orang si ahli maksiat orang si ahli syar orang si jauh di rahmat Allah orang si ngelakoni dosa ke Allah subhanahu wa ta'ala tetapi emalam mungkin kaula ajunan apolong ben para kiai para alim para ulama ben orang-orang sesaleh takunul akhyar bekal pada dia bagus kaula ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala sallu ala nabi Muhammad uzkur salah ala nabi Muhammad taritan siapa mulji sareng Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sahibul maulid Sibtud Durar beliau pernah adabu masyi kama majma'al maulid ujallil kurub tak ada situng para kumpulan manusia orang-orang along polong saja dalam polong polong akila atau po amata salawat amuji asalam dak Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam angin perkumpulan kila bisa nolak dukana Allah bisa nolak balak na Allah bisa nolak Allah subhanahu wa ta'ala itu burung matoran balak dak situng tempat kalaban barokana orang along polong gelak long polong amaca salawat bin asalam ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sahibul maulid adabu dha waqat taubatuk ya al-asi idha batatuk dha waqat taubatuk ya syarid idha batauk artena samangken bekto kaula ajunan tepak apolong sarang para kiai tepak apolong sarang para habaib tepak apolong ban para ulama ban orang-orang sesaleh samangken kaula ban sampian manabi atau beteda keajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala ya syarid idha bata'u he orang seburu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala man syarid pasera orang seburu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala orang seburu setan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beuna setan de apolong ban para ulama beuna setan apolong ban para orang-orang sesoleh beuna setan de apolong ban para habaib ban orang-orang sepaju mongko Allah subhanahu wa ta'ala
bodo pengajian abana tak pernah hadir, bahkan abana kain to amusweh de panitia yang mensukseskan acara kain to pengajian. Sallu ala Nabi Muhammad. Kabur lari mereka kepada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mereka mendekati mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda apolong ben para ulama, tanda apolong ben orang-orang sesaleh, tanda apolong ben orang-orang sepaju muku Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pacubai orangnya para itu sana, tetapi abanah lebur apolong ben orang-orang sesaleh bekal pada dibagus seorang Allah Subhanahu wa taala, bekal pada dinyaman seorang Allah Subhanahu wa taala, berjalan naik jaga menuju jalan ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salah ala Nabi Muhammad. Maka taritan sabalika man jalasal ashrar takunul ashrar walau kana minal akhyar. Pas apa orang si abad na lebur ban orang tojuk ban orang si ahli maksiat, tojuk ban orang si ampolopah dak ke Allah, tojuk ban orang si kabur dak rahmat Allah, tojuk dak ke orang si andi kacintaan dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, tojuk ban orang si abad na tak lebur ke para ulama, tojuk ban orang-orang si tak lebur ke para habaib, tojuk ban orang-orang si tak andi kacintaan dak ke wali-wali dak Allah, ban ke orang-orang si saleh sebagai mengku Allah. Maka bekal pakai dia coba sarang Allah Subhanahu wa taala, meskipun abang termasuk orang si ahli ibadah. Abang nak apolong ban orang si selalu buru dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mangkara taratan eta buaki. Ketika kau leban sampean adabu tentang masalah-masalah amaliyah daripada orang-orang yang saleh, tatanazilur rahmat. Allah Subhanahu wa taala bekal matur rahmat-rahmat. Ketika kau leban sampean nyebut bagaimana amaliyah manakib ban amal-amal orang sepaju muka Allah Subhanahu wa taala, Allah maturun rahmat demi rahmat. Sehingga para pujuk kaitu taritan seholeh malam mangkin. Beliau minas salihin, orang-orang sebagus, orang sepaju muka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau leban sampean ngak-ngak katipun apa amal-amal beliau ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah maturun rahmat dan kaula ajun sateja, barokah kaula ajun sateja ngak-ngak kebagaimana perjuangan daripada orang-orang yang saleh yang menegakkan agama Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salah ala Nabi Muhammad. Maka taritan siapa mulia seorang Allah Subhanahu wa taala. Salah situng sahabat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaito pernah atanya dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yujul saina khair, du Gusti ponapa saya paling bagus tojuk ban orang-orang saya bagus. Artena para sahabat kaito atanya dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tojuk sarang pasera Gusti saya paling utama, tojuk sarang pasera Gusti saya paling bagus, tojuk sarang pasera Gusti saya paling dianjurkan sarang ajunan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu man dzakarakum billah ru'yatuhu. Ketika kau leban sampean sallu ala Nabi Muhammad, ketika kau leban sampean kaito ningalih salerana orang sega di masalerana orang sesoleh kaito maengak kau la ajunan dek Gusti Allah Subhanahu wa taala, kau la ajunan aca habis dek kasitung ulama, kau la ajunan aca habis dek kasitung wali, kau la ajunan entar dek ka orang-orang sepaju mongko Allah. Maka ketika kau leban sampean ningali salerana orang se maengak dek ka Allah, maka kau leban sampean jauh-jauh dari orang kaito. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, wali min auliyaillah minal aqtab. Beliau termasuk walina Allah Subhanahu wa taala yang punya kedudukan kutub paling nomor 1 walina Allah Subhanahu wa taala. Karena wali kutub kayak itu banyak, beda wali kutub, wali abdal, wali nujaba, ben satu aja wali sebanyak kayak itu, tetapi senomor 1 kayak itu wali nyaman wali kutub. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf sepasarena kayak itu beda Inggris. Beliau kayak itu taritan dakwah bukan hanya bil lisan, dakwah bukan hanya bil hal, akan tetapi ketika beliau kayak itu keluar, ketika beliau mengerjakan kegiatannya berupa roha atau pengajian Ihya Ulumuddin saben sore atau saben subuh, beliau
ketika beda orang nengalih salerana Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, langsung andi ate tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf keluar, beda orang si andi maksud sallu ala Nabi Muhammad, udhkur salah ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu sallu ala Nabi Muhammad, udhkur salah ala Nabi Muhammad. Pon lagi Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau termasuk orang yang semaenga dengan Allah Subhanahu wa taala ketika itu ngale salerana. Sehingga pada sitong orang si abana atau bet marga pernah ningale salerana Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sehingga dabun aku tekajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dzakarakum billahi ru'yatuhu, ketika abana ningale dek salerana orang, salera kila bisa maenga abana dek Allah Subhanahu wa taala. Ningale salerana orang-orang sewali, ningali salerana orang-orang sesaleh, ningali salerana orang-orang sepaju muka Allah Subhanahu wa taala, maka maenga atena kaula ajuran dak ke Allah, sehingga kaula ajun andi kekuatan untuk lebih takwa dan taat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka lebur aciling aki salerana orang-orang sesemak dak ke Allah Subhanahu wa taala. Al Habib neon kaito taretan sorbaja Al Habib Neon Al Idrus, beliau ada buaki andi julukan neon sebab salera naga into luar biasa genteng, luar biasa terak, luar biasa bersih, dan luar biasa glowing. Lambek kita ada bedek PS glow dan lain sebagainya. Al Habib Muhammad Al Idrus kaento taretan, Al Habib Neon kaento akeduan salera sangat luar biasa. Beliau ada buah kinion sebab kagun tengenah kateraan kasampurnaan ketika beliau kento ajalan, maka secara tak langsung lesan ben bibir orang agabi subhanallah salerana Habib Arya engak neon, sehingga Habib kento juluki kelaban Habib Neon sallu ala Nabi Muhammad. Apa beliau andi julukan? Karena beliau andi rutinan daerah Ampel Masjid Ampel Lombok itu agadon rutinan pak katapaan mati lampu. Tetapi ketika masjid kaento mate lampuna sadojo peteng, kecuali ketika datang saanya Al Habib Muhammad Al Idrus ketika beliau masuk ke dalam masjid, maka seakan-akan masjid kaento terak luar biasa, terak seperti beliau nyambi neon, sehingga beliau kaento andi julukan Habib neon sallu ala Nabi Muhammad. Maka orang si ajeling kasalerana beliau langsung moji ke Allah Subhanahu wa taala, langsung lesan Nabi berapa kebi untuk atikir ke Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maenga abana ke Allah ketika ajeling salerana orang-orang sesoleh. Maenga abana deka Gusti Allah ketika abana memandang orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Hasani bin Nawawi, beliau tawadhunya sangat luar biasa. Beliau kiai besar, ulama raja, akan tetapi beliau mempunyai selera sangat luar biasa
ketika memandang salerana beliau kalau ben kata waduknya yang sangat luar biasa, maingat dek ke ate orang-orang yang ningali kasihan beliau dek ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau orang sepuh dek ke Ki Hasani bin Nawawi Sidokiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Aneka orang sebisa maingat ketika celingaki salerana maingat dek Gusti Allah Subhanahu. Maka toju jauh-jauh ban orang-orang sekadi maka ketika kau ajunan maingat celingaki salera kila dek Allah Subhanahu wa taala. Cok majau kau leban sambian terus semai terus tojui terus hadiri majlis terus tojui kaito kenangna bentelem karena orang-orang kaito bisa atamba atene kau leban sampian andi ketaatan ketaguan dek Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka orang gelak bagus untuk ega polong toju. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nomor 2 Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada budak sahabat wa zadakum fi ilmihi mantiqa. Hei sahabat, ketika bakna head kaki toju ban orang saya kadimah dari lesan Nabi berkeluar ilmu, maka ilmu kelak atamba da kaabana suatu pengetahuan baka jauh-jauh kakek toju ban orang ceria. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nataretan ketika kau leban sambian abolong ban baragia henggi saya keluar kain to dari debuan el debuan ho debuan syare debuan seja debuan amal ba. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salah ala Nabi Muhammad. Dan gula kain to taretan ketika acabis deka para ulama para kiai satu aja saya kacareta satu aja saya kabele kain to ilmu saya keluar dari lesan-lesan saya keluar dari bibir-bibir karena kain to ilmu. Maka ketika kau lo sambian toju ben orang saya bisa mengeluarkan ilmu dari lesan maka jauh-jauh kau lo ben sambian untuk toju ben orang gila. Tetapi sabalik ke pajau kau leban sambian dek ka orang-orang segadi ma orang gila lesan Nabi berekunaki untuk nyake atena orang ariba apesoan bahkan cak ngoce orang sampai atena orang gila sakit. Orang si agaduan ilmu para alim para ulama yang menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak keluar dari lesan naban bibir debuan angin ilmu saya keluar dari abadna. Masa boneka karena beliau ngamalaki hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ayo acaca apa sebagus saya keluar saya bukan liau cakin abadna. Tetapi men tak bisa ngucap perkara bagus. Tetapi manabi kaula ajun saja bisa ngucap perkara saya bisa nyake atena taretan mukmin ben muslim. Lebih bagus kau lebih sampean aw liyasmut kaula ajunan epakon nengenang epakon cak ngucap apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena sateja para kiai kan tak keluar debuan angin debu gila ilmu tak keluar caca angin caca gila ilmu. Tun gula kan sering budebuan sering ada bareng sarang ke musul sateja saya kajareta tentang sejarah orang sesoleh para kiai, para alim, para ulama ben keluar ilmu saya keluar saya debuan dari beliau ben satu aja taretan beliau gula sering toju bareng sareng taretan beliau. Maka saya keluar dari lesan maka itu hanya ilmu ben ilmu sejarah saya kadima sejarah saya ceritaki sareng beliau abri kesemangatan gagaulah ben ajun setuju untuk lebih kuat ibadah ke Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salah ala Nabi Muhammad. Maka taretan kaito Kiai Abdul Alim bin Abdul Adim Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil kaito ketika epakon Abu Debu suatu tempat debuna beliau cuma kerukun situ sampuna beliau asa alam atanya satu aja ke mustamiin mustamiat hadirin hadirat kaito las tari asurat satu aja ki ajawab satu aja hadirin dan hadirat ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung turun. Kenapa? Tak
banyak debu saya keluar dari beliau ilmu ban ilmu, debu saya keluar dari lesan beliau beninya ke hati orang, debu saya keluar dari lesan orang dari orang-orang yang di ilmu kain to benih debu sejak ngoceh orang. Akan tetapi debu-debu gila bisa tambah ilmu kakaulah ben ajun sedaja ketika ben apolong orang seagaduan sallu ala Nabi Muhammad udhkur salah ala Nabi Muhammad. Maka taritan saya mulia sareng Allah subhanahu wa ta'ala sak biasaan na itu sak biasaan na orang akhidmat kakuru ngabulah kakuru ben muntuk kain toh lebih banyak ngaole barokah ban ilmu ketika abad nangabulah apa napa Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawwa beliau itu lebih banyak ngabulah ke Al Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim murafiq ke Habib Umar kabulana Habib Umar kain itu Habib Munzir bin Fuad Al Musawwa anapa 24 jam beliau lebih banyak apolong sareng Habib Umar katanya pengabek nang ngaji langsung dek kuru-kuru nah. Akan tetapi saya keluar dari amal Al Habib Umar kaitu ilmu lesan saya keluar debuan kaitu ilmu salera ketika jeling kaitu maenga ke Allah subhanahu wa ta'ala jalan Habib Umar kaitu seperti jalan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acara siwak Al Habib Umar kaitu nindah sebagaimana siwak siajri sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang sing ngabula kaito lebih banyak oleh ilmu ben barokah ketempeng aban kaito aja dek ka para guru-guru ben ustaz sebeda. Anapa? Karena kabenyan aban lebih apolong ben kiai, lebih apolong ben para guru, lebih apolong ben orang-orang si semak, ben sing ngerti dek agama. Sehingga 24 jam abanah memperhatikan amalan-amalan atau perihal aplikasi setiap hari ketika cara ibadah dek ke Allah, ketika cara wudu, ketika cara takbir, ketika abang cara berkomunikasi, bersosialisasi dekat boleh tetangga. Kainto etaya langsung, bahkan kainto bisa menimbulkan mengeluarkan ilmu, si ilmu gila bisa langsung dia malaki.